नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण माने समस्ते युद्धर अनेक कहानी शुणिथिबे जेउठी बड़ बड़ तोप मिसाइल गुली गोलार व्यवहार करा जाए किंतु कौन आपण केबे भाबिछंती बिना कौनसी गुली बारूदरे बिना कौनसी शब्दरे शत्रुर शक्तिशाली फाइटर जेट ड्रोन किंबा आणविक मिसाइल को आकाश रे ही जड़ई पाउंस कर दिया जाई परिबो। हाँ दर्शक बंधु यह कौनसी हॉलीवुड विज्ञान आधारित सिनेमार कहानी नुहे बरं यह हेउची भारतर सबुठारु गुप्त एवं सबुठारु शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट काली। यह एक एभली शक्ति जहाँ भारत आड़ को आखि उठाई चाहूथिबा शत्रु देश मानकर छाती रे कंपन सृष्टि कलानी। आज आमे पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह रे एही रहस्यमय एवं महाशक्तिशाली प्रोजेक्टर संपूर्ण कहानी आपणक सामना को आनिबु। आसंतु जानिबा कौन एही काली एवं केमिति या भारत को विश्वर सबुठारु अजय शक्ति रे परिणत करुछि। आपण माने देखुथांतु विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही काली प्रकृत रे कोन। कालीर संपूर्ण नाम हेउची किलो एम्पायर लिनियर इंजेक्टर। यह कौनसी साधारण क्षेपणास्त्र किंबा तोप नुहे या को आमे एक पार्टिकल बीम वेपन किंबा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बोली कहि परिबा। भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ एवं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात बार्क मिलित भावे एही प्रोजेक्ट उपरे काम करुछन्ति। धरि नियंतु शत्रु पक्षरु एक शक्तिशाली मिसाइल बा लढ़ुआ विमान भारत सीमा आड़ को मारी आसुछि। साधारणतः या को रोकिबा पई आमको आउ एक एंटी मिसाइल प्रयोग करबा को पड़िथा किंतु कालीर काम करिवार शैली संपूर्ण भिन्न। यह निज भितरु कौनसी धातव गुली किंबा बारूद बाहर करे नाही बरं यह अत्यंत शक्तिशाली रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम किंबा माइक्रोवेव रेडिएशन बहुत कम समय मध्यरे शत्रु लक्ष्य ऊपर को निक्षेप करिथाय। एही शक्ति एते तीव्र होइथाय जे यह सेही मिसाइल बा ड्रोन रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्षणिक मध्यरे जड़ाई छारखार कर दिए। वर्तमान प्रश्न उठुची यह काम केमिति करे। आधुनिक जुगर जेकोसी मिसाइल फाइटर जेट किंबा ड्रोन ये समस्ते कंप्यूटर चिप्स गाइडेंस सिस्टम एवं अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिक्स उपरे निर्भरशील। जदि सेमानकर ए इलेक्ट्रोनिक्स मगज को कामुड़ी दिया जाए तेबे सेमाने संपूर्ण अकामी हो जाए। प्रोजेक्ट काली ठीक यही कामटी ही करे। जेतेबेले काली रु बाहरुथिबा किलो एम्पियर स्तर इलेक्ट्रॉन बीम वायुमंडल रे गति करी शत्रुर मिसाइल उपरे पड़े ताहा सेही मिसाइल भीतर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सृष्टि करे। एही ईएमपी प्रभाव कारणरू मिसाइल रो समस्त सर्किट बोर्ड वायरिंग एवं कंप्यूटर चिप सेही मुहूर्त रे जली जाए। फलस्वरूप शत्रुर मिसाइल निजर दिग हराई बसे किंबा आकाश रे ही तार विस्फोरण घटी ताहा खंड विखंडित होई तले पड़ी जाए। सरल भाषा रे कहले शत्रु निजर शक्तिशाली मिसाइल को निजे संभाली परिबो नाही तार समस्त अहंकार माटी रे मिसी जिवो। आपण माने भाबुथिबे ए प्रोजेक्ट कोन निकट रे आरंभ होईची आदौ नुहे। यार इतिहास बेस आकर्षणीय। 1999 मसीह रे तत्कालीन बार्कर निर्देशक डॉक्टर चिदम्बरम नेतृत्व रे ए प्रोजेक्टर परिकल्पना करा जायतिला। प्रारंभिक पर्याय रे याकु कोनोसी अस्त्र भावे विकसित करा जाय नथिला। यार मुख्य उद्देश्य थिला शिल्प एवं वैज्ञानिक गवेषणा क्षेत्र रे उच्च शक्तिशाली रेडिएशन एवं एक्सरे रे सृष्टि करिबा। किंतु समय सहित आमर वैज्ञानिक माने यार प्रकृत सामरिक क्षमता को चिन्हि पारिले। प्रथमे काली 80 रु आरंभ हुई परे या काली 200 काली 1000 काली 5000 वर्तमान यह अति शक्तिशाली संस्करण रे पहुंची।
ଯେମିତି ଯେମିତି ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଗିଗାୱାଟ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଳିକୁ ନେଇ ସାମରିକ ଗଳିରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 2012 ମସିହାର ସିଆଚେନ୍ ଘଟଣା। ସେହି ବର୍ଷ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରରେ ଗାୟାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବରଫ ସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 140 ଜଣ ସୈନିକ ବରଫ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସେଠାରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଳିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ କାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ କିରଣ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେହି ବରଫ ପାହାଡ଼କୁ ତରଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ମନରେ କାଳି ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଏନର୍ଜି ୱେପନ୍ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପାଖରେ ନିଜର ଲେଜର ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କାଳିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଲେଜର ନୁହେଁ। ଲେଜର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଗରମ କରି ଜଳାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କାଳିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିମ୍ ଆଲୋକର ଗତିରେ ଯାଇ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଭାରତ ଉପରକୁ କୌଣସି ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ି ଆସେ, ତେବେ ଆମର ଏହି କାଳି ପ୍ରଣାଳୀ ତାହାକୁ ମହାକାଶ କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ହିଁ ଅକାମୀ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଗ୍ରଗତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଚାଲାକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଭାରତର ଏହି ସତ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଜୟ ରଖିଛି। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସେନାବାହିନୀର ଏହି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଏହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଳି ବିଷୟରେ ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାରତର ଏହି ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। अल्प परिश्रम अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।